या नबी 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 या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल किसकी है अज़मत सिवाय मोहम्मद बने हैं दो आलम बराए मोहम्मद बने हैं दो आलम बराए मोहम्मद रमज़ान रमज़ान आ गया रमज़ान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الانشراح. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. درود شريف. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رسول الله. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات 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 آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا خير الرازقين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا خير الناصرين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم
أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلواتنا وتراويحنا وصدقاتنا يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرش محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رمضان رمضان آ گیا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر Z9 کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان ماریہ خالد میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میری کو ہوسٹ زیلا فاطمہ السلام علیکم اور آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں اسپیشل اپیئرنس اسپیشل گیسٹ فیوچر کو ہوسٹ میرے سید حامد علی السلام علیکم وعلیکم السلام اور آج امید ہے کہ آپ کو ہماری افطار ٹرانسمیشن ہماری سحر ٹرانسمیشنز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی کہیں اور تو جا نہیں سکتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ریسورسز لمیٹڈ ریسورسز ہمارے پاس ہیں ہم ان کا پورا فائدہ اٹھائیں اور ہم نے سوچا کہ آپ کی افطار روٹین کا ہم حصہ بنیں جب آپ کچن میں جائیں افطاری بنانا شروع کریں بس Z9 آن کر لیں اور ہمیں سنتے رہیں آپ کی وجہ سے جب ہم شو کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ٹاپکس ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم جو ریسرچ کرتے ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ سے کیا کیا باتیں کرنی ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں وہ ہمارا فیوریٹ پارٹ آف دا ٹرانسمیشن ہوتا ہے اور ہم وینسڈے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وینسڈے ہو اور کب ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور جب اسپیشلی جب آپ کے جو ننھے منھے آپ کے فیملی ممبرز ہیں جب وہ ہمیں کال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ ہمارا پرپس ہی یہ ہے کہ وی کیٹر ٹو آل ایج گروپس ہم سب کو کچھ نہ کچھ ہمارے ٹاپک سے ہماری نشریات سے سیکھنے کو ضرور ملے اور جب آپ کے بچے ہمیں کال کرتے ہیں وہ ٹرولی ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا وقت ہوتا ہے ضلع لاسٹ وینسڈے ہم یہاں پہ تھے 3rd وینسڈے ہے ہمارا نیکسٹ ویک کین یو بلیو اٹ 4th وینسڈے ہماری پوٹینشلی لاسٹ ہماری نشریات ہوگی کین یو بلیو اٹ ہاؤ ٹائم فلائز I mean, more than half of Ramadan has gone by, and it hasn't even pata bhi nahi chala ki kahan gaya hai time. And I remember our first live when we were starting, and we were both extremely nervous. And from then on, the way that you guys were calling and making us feel comfortable and appreciating our efforts, I can't believe we're in the last little bit of the month and our transmissions. So let's continue this. Would you like to introduce? Actually, before we introduce today's topic, let's go for Tilawat-e-Quran Pak. So we have got our very first segment, recitation of Holy Quran, and this segment was sponsored by our wonderful sponsors, Mr. Zahid Sayyid from Aruj Financial, Mr. Afzal Paracha, Realtor, Habib Food,
Unity in the Community, Mr. Zaki Ehsan, Realtor, Mr. Wajid Malik, Realtor, Canadian Ultrasound College, Zee9 Printing, and Alam Law Firm. So let's go towards our very first segment, recitation of Holy Quran. Ramazan, Ramazan, aa gaya Ramazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Ramazan, Ramazan, aa gaya Ramazan. वेलकम बैक नाज़रीन. और हमने तिलावत के सेगमेंट पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मैं और ज़ीलफ के कैसे हम वेंसडेज़ को आते हैं और बिफोर वी नो इट इट्स टाइम फॉर आवर ट्रांसमिशन अगेन. दूसरा वेंसडे भी आ जाता है और कहते हैं कि टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. पता नहीं खुशी की बात है या नहीं, क्योंकि ये एक हदीस भी है कि क़यामत जब करीब आ रही होगी तो वक्त का पता नहीं चलेगा. तो अल्लाह हम सब के वक्त में बरकत दे. और आई थिंक दिस टाइज इन वेरी ब्यूटीफुली विद आवर टॉपिक ऑफ आवर लास्ट वीक, जो हमने कहा था कि वक्त की बरकत के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और हम किस तरह से अपने वक्त का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें एक मुस्तकिल एक प्रोग्रेसिव स्टेट में रहना चाहिए. तो चलें, दिस ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक ऑफ टुडे. आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा भी है लेकिन नहीं भी है, लेकिन बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए. आज हम बात करेंगे परसूट ऑफ नॉलेज के टॉपिक के ऊपर. परसूट ऑफ नॉलेज या नॉलेज को परसू करना, इसका उर्दू का वर्ड मुझे समझ में नहीं आया. अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कॉल करके इसका बेहतरीन उर्दू में इसको किस तरह कहेंगे. नॉलेज सीख करना, नॉलेज को परसू करना, लर्न करना, इसके लिए परसूट ऑफ नॉलेज को उर्दू में हम क्या कहेंगे ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा जब हम आपकी कॉल्स लेना शुरू करेंगे. आज के टॉपिक को हम वैसे तो इतना ब्रॉड टॉपिक है लेकिन मुझे आज इसलिए बात करना था क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा मेरे जो टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक्स में हम डिसाइड करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि हमारे कैरेक्टर से पर्टेनिंग हो बहुत ज़्यादा, कि हम किस तरह से अपना कैरेक्टर संवार सकते हैं, हम किस तरह से अपने कैरेक्टर को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, हम किस तरह से इस सोसाइटी का और मज़ीद अच्छा हिस्सा बन सकते हैं, पर्सनल लेवल पर भी, सोसाइटल लेवल पर भी. परसूट ऑफ नॉलेज के बारे में मैं सीख रही थी और इसमें कुछ ऐसी मुझे चीज़ें पता चली. वो इतनी एक अच्छी चीज़ है नॉलेज को एक्वायर करना, सीखना, लर्न करना, लेकिन इसमें कहाँ कहाँ हम गलती कर लेते हैं. अब आप हो सकता है ये भी एक सवाल जहन में आता है कि लर्निंग है, इसमें क्या बुरा हो सकता है. जब आप कुछ सीख रहे हैं, जब आप नॉलेज अटेन कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, इसमें कुछ बुरा, लाइक व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन. लेकिन यू विल बी सरप्राइज जो फैक्टर्स मैं आज आपके सामने पेश करूँगी कि किस तरह से हम अच्छाई की तरफ जाते जाते किस तरह से हम बुराई के टेरिटोरी में आ जाते हैं. और हमारी नीयत होती है कि हम सवाब का काम करेंगे, हम एक अच्छा काम करेंगे, लेकिन किस तरह से हम अपने पाथ से हट जाते हैं, किस तरह से हम रास्ते से हट जाते हैं और इस पर हम पटरी से हट जाते हैं. इस पर आज हम बात करेंगे.
تو پرسوٹ آف نالج، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں، یہ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے اسٹیبلش کرنا کہ اٹس obligatory آن ایوری مسلم ٹو acquire نالج. ٹھیک ہے، ٹو پرسو نالج اور سیکھنا یہ ہم سب کے لیے obligatory ہے. ہم اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور ان کے پاس جبریل امی تشریف لے کر آئے علیہ السلام، اور سب سے پہلی جو وہی وہ ان کے لیے لائے، سب سے پہلا جو میسج اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس آیا وہ کیا تھا؟ جب یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا آغاز ہوا، جبریل امی اللہ رب العزت کا میسج لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان the name of اللہ. تو زیلف کتنی خوبصورت بات ہے، کہاں سے اسلام کے میسج کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی ساری آیات تھیں قرآن کریم کی، لیکن اللہ کی اس میں کتنی مصلحت ہے، کتنا وزڈم ہے کہ اللہ chose this verse، اس میں ہمیں میسج دیا جا رہا ہے read in the name of Allah. تو یہاں پہ جہاں ریڈ کا ٹاپک ہے یا ریڈ کا جو ورڈ ہے، اٹس ناٹ ان دا لٹرل میننگ ٹو ریڈ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ریڈ کا یہاں پہ بہت زیادہ ایک واسٹ اس میں وزڈم ہے اس کے پیچھے، اور اس میں یہی ہے کہ نالج ایکوائر کرنا. ریڈنگ کرنا مطلب یعنی ریڈنگ، لرننگ، بینگ ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف لرننگ. اینڈ آلسو یہاں پہ ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ لرننگ ڈزنٹ اسٹاپ، لرننگ بالکل بھی کبھی بھی رکتی نہیں ہے. اور اگر ہمیں جس دن یہ لگنا شروع ہو گیا کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، وہاں سے بس ہماری بربادی کا دن شروع. تو یہ ساری ہم باتیں کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سیکنگ نالج از obligatory اپان ایوری مسلم. ٹھیک ہے، اب نالج کو ایکوائر کرنے کا کیا پرپس ہوتا ہے ضیلف؟ پرائمرلی ٹو میک اس اے بیٹر پرسن. ٹھیک ہے، ہمیں ایک بہترین انسان ہم بن سکیں، اسی لیے ہم نالج کو ایکوائر کرتے ہیں. ہم کچھ نہ کچھ بہتری دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اندر. تو اس لیے لیکن not only so we are better people, but so that we know better, so that we do better, so that we say better things, we say good things, we hear only what is good, and we think good things. ٹھیک ہے، ہم پازیٹیو رہیں، ہمارے we don't let negativity take over us. یہ تمام لرننگ کا حصہ ہے، یہ تمام نالج کو پرسو کرنے کا یہ حصہ ہے. لیکن کیونکہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی غلطیاں ہم کر لیتے ہیں، ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نالج کے راستے میں ہیں. ان تمام چیزوں پر آپ سے بات ہوگی. لیکن آج ہم زیلف نیکسٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟ Yeah, so Amara, before we go on to our topic, and Maria, I'm so happy that you chose this topic, that there's so much to learn that, we think it's, seeking knowledge, what more can you find out about it, right? Yeah. But when you really delve into the topic, there's so much to learn and to understand about just the art of learning, that I'm so excited that we're going to be discussing this. But before we go on to our discussion, we have our next segment today. And this segment is very special because normally when I say we're going on to our next segment, you're taken to another clip. But this segment will happen live right here in the studio today. And our segment is the recitation of nasheed. So we're going to listen to a wonderful nasheed by our special guest here today, Hamid. Before we go on and before Hamid introduces himself and recites a nasheed, I'm going to quickly let you know that this segment was sponsored by our wonderful sponsors, Hurlist Law, Mahmood Buller, Faizan Law Office, Shiri Mahal, King Travel, Faisal and Uzma Realtor, the Ontario Government, Mr. Syed Akram, Coast to Coast Real Estate, Amariaz Realtor, Adnan Alvi Professional Services, and the Pak Pioneers Seniors Organization. So thank you to our sponsors for contributing and supporting our channel throughout this transmission. So let's hear a wonderful nasheed by our very special guest in studio today. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Bismillah. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیرا وصف بیاں
کون کرے گا برائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربان تیرے ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ویری ویل گڈ جاب حامد ماشاء اللہ کہاں سے سیکھی Rhetorical question. If you're just joining us, حامد میرے بیٹے ہیں اور اس لیے میں نے مذاق میں ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے پڑھنا سیکھا ہے ماشاء اللہ کہاں سے سیکھی ویری ویل ڈن بہت اچھے ماشاء اللہ But that's one of my favorite nasheeds. And every time you hear it, the way, you know, the words and the respect and the love that the one that's reciting, you know, displays towards their Prophet sallallahu alaihi wasallam, it just makes you want to, you know, continue listening forever. Unmatchable. And ever. Unmatchable. You can't, that feeling is indescribable. Yeah. The poetry, the words, Yeah. the way it just flows, and Yeah. I love how kids love it. Like Yeah. اتنی خوبصورت نعت بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن ان کو پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ اتنی نرمی اتنی ایک ملاحت ہے اس نعت میں اور یہ نعت بہت سارے لوگوں کی فیوریٹ ہے سو تھینک یو پڑھنے والے کا اپنا جو ادب اور طریقہ جو ہوتا ہے, you know, that to describe that love and that affection we have towards our Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's heart touching, it's heartwarming, and I'm so glad we had this segment live today. So we're going to continue with our discussion. Maria, would you like to lead us back into that conversation? جی بالکل ہم واپس آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب جو کہ ہے the dangers of knowledge یعنی the side effects of knowledge کہاں نالج پرسو کرنے کے راستے میں ہم کہاں بھٹک سکتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے اور یہ سوچنا مناسب نہیں ہوگا کہ یہ ٹاپک ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے دس ٹاپک ریلیٹس ٹو ایوری سنگل ون آف اس اف یو آر واچنگ لسن کلوزلی لسن کیئرفلی اور میرا آئی ریئلی لائک ٹو فوکس آن بیوٹیفائنگ آور کیریکٹرس کیونکہ زیلف مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اچھے ہوں گے نا وی کین میک سچ اے اسٹرانگ امپیکٹ ہماری رسپانسبلٹیز ہم اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہوں گے ہم اپنی ریلیشن شپس اچھی طرح سے نبھا رہے ہوں گے ہم اپنا خیال زیادہ اچھا رکھ سکتے ہیں ہم اپنی سیلف رسپیکٹ زیادہ کر سکتے ہیں جب ہمارا کیریکٹر احسن ہوگا تو چلیں واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب ایک اور نعت سن لیں جی تو سائڈ افیکٹ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی جو نقصان ہے اور میں آپ کا بھی انپٹ لوں گی اس میں سب سے بنیادی جو نقصان ہے جب سائڈ افیکٹ نالج کا یہ ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں سیونگ یور سیلف فرام اٹ کیا مطلب ہوا اس کا سیونگ یور سیلف فرام دا نالج دیٹ یو آر اٹیننگ ہمیں اپنے آپ کو کیا وہ چیز ہے جس سے بچانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب سیکھنا شروع ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ایک ایسی ایک ایڈکٹنگ چیز ہے زیلف ونس یو اسٹارٹ دیر از نو اسٹاپنگ یو وانٹ مور اٹس این ایڈکشن آپ کو اور سیکھنا ہے آپ کو ایک ایسا احساس ہونے لگتا ہے جب آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں جو بھی آپ کا ٹاپک آف انٹرسٹ ہو چاہے آپ
कोई दुनियावी चीज़ सीख रहे हैं, चाहे आप कोई अपने दीन से करीब होने के लिए आप इस्लामिक जो है तालीमात का ज़्यादा अपने लाइफ में इजाफा कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो ये उन सब से रिलेट करता है. You want more And you want Maria, more. they say that too much of anything is bad. Exactly. And this is the perfect example. You know, when you say seek knowledge and you know, always be ready to learn something new, and learning is a continuous process, right? It never stops in your life. But still, even this has some ethical boundaries and some restrictions that we have to be aware of, right? And this is the perfect way of, you know, understanding that too much of anything is really bad for you. It really is, right? बिल्कुल बिल्कुल. और इसीलिए स्कॉलर्स ने कहा है कि जो सबसे मेन डेंजर है नॉलेज का, जो सबसे बुरा साइड इफ़ेक्ट है वो है प्राइड. जब आप सीखना शुरू करते हैं आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हो गए क्योंकि नाउ यू नो मोर देन अदर्स. नाउ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम रीडिंग द कुरान, नाउ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन सुजूद, नाउ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम प्रेइंग, नाउ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम लिसनिंग टू पॉडकास्ट्स, नाउ यू आर रीडिंग मोर टेक्स्ट बुक्स, नाउ यू आर मोर अटेंटिव इन क्लास, सो यू नो मोर, यू आर absorbing more, so now you're better than other people. ये जो प्राइड है, ये जो तकब्बुर है, ये जो एक एरोगेंस है, ये जो ईगो हमारे अंदर आ जाता है, बिलीव इट और नॉट, व्हेन वी आर ऑन आवर वे टू परस्यू नॉलेज, कहीं ना कहीं प्राइड टचेस अस एंड देन जस्ट ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज. इट्स लाइक अ वायरस. जब ये हमारे अंदर आ जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इससे पीछे वापस पीछे जाना, क्योंकि शैतान वहाँ बहुत ज़्यादा अटैक करता है जहाँ पे तकब्बुर होता है, जहाँ पे ईगो होता है, क्योंकि याद रहे ये तकब्बुर ही था जिसने शैतान को शैतान बनाया. तो इंसान को सिर्फ जब हम नॉलेज सीखना शुरू करते हैं तो इंसान को सिर्फ अपना आप ठीक लगने लगता है. फिर उससे क्या होता है कि यू थिंक दैट व्हाट योर ओपिनियन इज द ओनली राइट ओपिनियन. फिर आप अपने लिए तमाम दूसरे ओपिनियंस के दरवाजे बंद कर लेते हैं और आप इतने फर्म हो जाते हैं अपने ओपिनियन पे कि आपको सिर्फ अपना आप तो ठीक लग रहा होता है लेकिन आपको बाकी सब गलत लग रहे होते हैं. बाकी सब आपको गलत लग रहे होते हैं और इसी तरह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर, बहुत ज़्यादा और लोगों से ज़्यादा बेहतर आप समझना शुरू कर लेते हैं. तो ये जो सेंस ऑफ प्राइड है, ये जो एरोगेंस है और इग्नोरेंस भी मैं इसको कहूँगी, ये इग्नोरेंस की भी एक निशानी है ज़ीलफ कि व्हेन यू स्टार्ट टू थिंक दैट अदर्स आर beneath you just because you know more than them. Definitely, it not only ignorance. It's that is not the point of attaining knowledge. Exactly. Right. When we talk about attaining knowledge and learning and the pursuit of knowledge, it is to seek, you know, seek it for a divine aim. Right. Why are you learning about the world? Why are you learning about your religion? Why are you learning? It is so that you can have an understanding of how to please your Lord. Right? If you're learning about science, for example, there are a lot of guidelines as to why you're doing it and how you should pursue it, right? बिल्कुल बिल्कुल. And so you always have to keep in mind that you're not seeking knowledge to be better than another person or to have a sense of pride. It is so that you can please your Lord. That is the हमारी ज़िंदगी का मकसद, you know, at the end of the day is that, right? पूरी life का, that's your ultimate goal. And so, and it same goes for learning, same goes for education and attaining knowledge. It is like बहुत ज़्यादा, you know, इस चीज़ पे है कि, you know, आप इल्म हासिल करें, right? इसकी there's a lot of influence, and there's a lot of importance of seeking knowledge. But उन्होंने फिर, you know, हमारे Prophet sallallahu alaihi wasallam and you know, his sahabi, his companions, they also taught us how to do that without going down that path of ignorance, right? And so when you say that the characteristic, they say the characteristic that defines an alim is his taqwa and his fear of God. बिल्कुल. Right? Just even at that stage when you are an alim and you're a scholar, you're high above everybody else in the knowledge that you have of the world and of the religion and of God, in that state the most important thing to do is fear God, because no matter how educated and how kitna bhi aapke paas ilm ho, you can't surpass, you know, anyone or anything. There's always going to be something that you don't know. Something more, yeah. And there's always going to be people who know more than you. Yeah. There's always going to be more room for learning. Right. Good. And so
it's one of the best acts of worship, attaining knowledge. बिल्कुल. But it has to be, and it can, if you do it right, it can lead you to paradise. It can lead you to, it can save you from hellfire. But if your intentions are wrong, and sometimes we start off with the right intentions and then we get lost somewhere in between, right? If your intentions are wrong, it can always, lead you to a place you don't even think that you're committing a crime or you're doing something wrong. Like, हम उसको गुनाह समझते आप हैं. रियलाइज ही नहीं करते कि आप कहाँ से कहाँ निकल गए. बिल्कुल सही बात है. और यू कीप सेइंग दैट इफ वी डू इट इन द राइट वे, इन द प्रॉपर वे. तो इसी बात पे मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद यहाँ पर आती है, जब उन्होंने ये कहा, बी ग्रेजुअल इन योर परसूट ऑफ अल्लाह. यहाँ पे इसका क्या मतलब है? बी ग्रेजुअल इन द परसूट ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह से जब हम अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन अपने अल्लाह से, अपने रब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़िलफ, तो वहाँ भी हमें एडवाइस दिया जा रहा है कि बी ग्रेजुअल. और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बेहतर वर्शिपर कोई नहीं है. ही इज़ द बेस्ट ऑफ क्रिएशन, ही इज़ द बेस्ट वर्शिपर ऑफ अल्लाह. और वो हमें एडवाइस दे रहे हैं, बी ग्रेजुअल, गो स्लो. जब लोगों ने उनको कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ें पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सारी रात नमाज़ें भी पढ़ेंगे और हम रोज़ाना रोज़े रखेंगे और हम इस तरह से बिल्कुल हम पायस हो जाएंगे. और इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपसेट हो गए कि उन्होंने ये कहा कि यू कैन नॉट बी बेटर देन मी. और मैं रोजे भी रखता हूँ और फिर मैं ब्रेक भी लेता हूँ और फिर मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ और मैं सोता भी हूँ. Everything is at a perfect balance. एग्जैक्टली. तो सिर्फ इससे हमें ये कितने विजडम मिल रहे हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारे लेसन हम इससे सीख सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं कि बी ग्रेजुअल इन एवरीथिंग. जस्ट लाइक व्हेन यू स्टार्ट अ वर्कआउट, यू डोंट जंप राइट इनटू कार्डियो. आप ट्रेडमिल को ऑन करके 5 की स्पीड पर भागना नहीं शुरू कर देते. द मोस्ट एडवाइज एंड द स्मार्टर वे इज कि आप पहले अपना हार्ट रेट इंक्रीज करते हो बाय स्ट्रेचिंग, फिर warm up your body, वार्म अप करते हैं, फिर आप थोड़ा सा लाइट कार्डियो करना शुरू करते हैं. यू मे बी स्टार्ट हॉपिंग ऑन द स्पॉट जस्ट टू गेट योर बॉडी वार्म्ड अप, देन यू जंप इनटू द कार्डियो. कोई अक्लमंद इंसान 5 की स्पीड पर भागना नहीं शुरू कर देगा. इसीलिए ये हर लाइफ की हर चीज़ में, हर स्ट्रैटेजी में, हर गोल में अप्लाई करता है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. आराम से बी ग्रेजुअल, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, व्हेन यू रियली जस्ट जंप राइट इनटू द डीप एंड, दैट्स व्हेन मसले जो है वो वहाँ पे शुरू होते हैं. तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इफ़ इट्स डन इन द राइट वे, क्योंकि हर चीज़ का भी तरीका होता है. And what is that right way? Right? Let's jump into that a little bit. Hazrat Ali radiallahu anhu stated this. There are 4 reasons that you should not attain knowledge. 4 reasons that take you out of the circle of the knowledgeable. And that first is self-glorification in front of people. बिल्कुल. वही pride की बात आ गई. Pride, wow. I love how everything pride. connects. Yeah. And the second reason that you should not be attaining knowledge is to argue with the ignorant. If you think that you're going to become educated and then you're going to, put down somebody else, somebody that's less educated, and this happens often, Maria. If you notice that, when we think that we know better and somebody doesn't know as well as us, or somebody isn't at the same level as us, we tend to argue just to prove that, oh look, I know better, बिल्कुल. and you're ignorant and you should do more to learn, right? बिल्कुल. Number 3, showing off in groups of people. और हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है. Every house party, every दावत. Especially अगर politics के ऊपर बात शुरू हो जाए. Yeah, politics, religion and politics are the 2 big ones. या मून साइटिंग की बात हो जाए. Again, keep coming back to that. See, and then even with the moon sighting, this is what happens, right? Like one person is like, no, I know this hadith, I know that hadith, this hadith, this. कैसे कर सकते हैं ऐसे? हम तो ये करेंगे. So showing off in gatherings in front of people, or to attract the attention of people in order to secure an office or a position of authority. Wow. So the 4 big, when we decide to pursue knowledge and to attain knowledge, the 4 things that you have to watch out for, and you have to sit down and think about this and clear your mind of these four things here. Wow. That you're not, am I doing this, even a lot of us are at the age where we're going to university, or we're going to graduate studies, or we're just getting out of high school and applying to universities. Am I doing this to have pride, to glorify myself, to make myself feel better than others? Am I doing this to prove somebody else wrong? Am I doing this to show off to people that, oh, I have this degree or that degree, or I know this much? And am I doing this
to attain a position of power and attract people's attention. If those four are the reasons, or any one of those are the reasons that you're doing this, you have to cleanse your mind and your heart of those reasons, and just think about the fact that you're only attaining knowledge to please Allah subhanahu wa ta'ala and serve His people. Exactly. Serve the community, serve the society. Zilaf, thank you so much for, okay, and when Hazrat Ali radiallahu anhu speaks, you listen, okay? And every word, there's so much wisdom behind it. And I love how the 4 points jo aapne mentioned kiye Zilaf, they all come back to the one aspect that you never want in your life, which is pride. Pehla kya tha? Glorification of self. Glorification of self, کہ آپ اپنے آپ کو بہتر دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کو بہتر سمجھیں, تو یہ ہو گئی پرائڈ. ٹھیک ہے, if that's not pride, these are all forms of pride. دوسرا کیا تھا؟ to argue with the ignorant. To argue with the ignorant, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ کے پاس ہمیشہ جواب ہونا چاہیے. Yeah, exactly. آپ کہ میں بس دوسرے کو غلط پروف کر دوں کسی بھی طرح. نہیں, غلط پروف کریں یا نہ کریں, بس جواب ہو, کیونکہ ہم خاموش تو ہمیں رہنا ہی نہیں ہے نا. We can't, how is it possible کہ ہم چپ رہیں, کیونکہ اگر ہم چپ رہیں گے تو ہماری سیلف ایگو ہرٹ ہوگی, تو پھر وہاں پہ پرائڈ کی بات آ گئی. لیکن کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جو اہل مکہ تھے انہوں نے کیا کیا ان کو تکلیفیں دیں, اذیتیں دیں, کیا کیا ان کو نہیں کہا گیا. ان کی ایک ہی پالیسی ہوتی تھی, ہر دفعہ وہ جواب نہیں دیتے تھے, کبھی کبھی دیتے بھی تھے, because what kindness, it's his kindness, it's his character, because what kind of a leader would he be if he didn't if he didn't react at all. لیکن majority of the time, میں تو کہوں گی 99% of the time, سیرہ مبارکہ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ان کی پالیسی تھی کہ وہ ایون جب طائف میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا کہ وہ اتنے ان کو تکلیف کے ساتھ ان کے اوپر اتنا ان کو ابیوز کیا گیا, اور ان کے کہتے ہیں کہ ان کی جو پیروں تک ان کے خون تھا, اور کیا کیا وہ کتنی امیدیں لے کر گئے تھے. Emotional, financial, in every single way he was tested. لیکن پھر انہوں نے طائف کے لیے دعا ہی کی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ابھی میں نے ریئیکٹ نہیں کیا, کیونکہ اللہ نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ ابھی چاہیں تو ان دونوں ماؤنٹینس کے بیچ میں ہم اس قوم کو دبا کے ختم کر دیں گے. انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا, لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں, آئی واز سینٹ ایز اے مرسی. لیکن انہوں نے دعا کی کہ جو یہ لوگ ہیں انہوں نے بے شک میرے ساتھ ایسے کیا, لیکن ان لوگوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے, ان لوگوں میں ایسے لوگ نکلیں گے جو میرے میسج کو مانیں گے. تو کتنا وزڈم ہے. لیکن ہمیں زیلف ذرا سا کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, ہم ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. بالکل, اور ہمیں جواب بھی دینا. تھرڈ پوائنٹ کیا تھا؟ Third point, it's the same thing, showing off in gatherings of people. And before we get to the third point, actually, Maria, we're talking about pride. Just last week, ہم نے جو Thursday کو transmission کری تھی with Tariq uncle, transmission کے بعد بالکل ہم بات کر رہے تھے, and we were talking about the fact جو Islamic scholars ہوتے ہیں, عالم جو ہوتے ہیں, ان کو اولیاء اور صوفی ولی اللہ کے ساتھ کیوں رکھا جاتا ہے. And it's because they want to, if you notice, Sufis and don't have the word میں, there's no me. ان کے لیے ان کا اپنا آپ کچھ بھی نہیں ہے, it's only the purpose of being in this world, which is to please their Lord. اللہ کی ذات کے علاوہ ان کی کوئی ذات, ان کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے. اور تو جب ہمارے ہاں جو عالم ہوتے ہیں ان کی جب ایجوکیشن ہوتی ہے اور ٹریننگ ہوتی ہے, they spend a lot of time, or traditionally at least, I can't speak for now, they spend a lot of time with awliya so that they can eradicate that me from their ختم ہو جائے ان کی ذات سے. حالانکہ آپ you're the ultimate scholars of Islam, you have the knowledge, you're the ones that are supposed to guide people with your knowledge and with your understanding of the religion. But first, before they can achieve that title of being a scholar, they have to eradicate me and myself from themselves, so that kabhi aisa na ho ki wo kisi, they're sitting in front of a group of people and they feel better, or they feel at a higher place from the ones that are listening to them. تو یہی بات ہے کہ ہمیں بس اپنی زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے کہ ہم کیا چیز ہیں, میں کیا ہوں. There are so many better people out there. I'm just میں تو صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں of this life. Forever. لحد سے مہد تک کہتے ہیں. My dad has taught me this verse. لحد سے مہد. لحد is like a bassinet, and then Mahad is your grave. So from cradle to grave کہتے ہیں کہ you're learning and the learning never stops. چوتھا پوائنٹ کیا تھا آپ کا؟ The fourth point is to attract attention of people or to secure a position of authority. بالکل, authority اور attention seek کرنا,
it's pride. Again, what do you want to do? You want to validate yourself with बिल्कुल, that आप चाहते हैं कि position, सारी right? attention आपके पास हो. You are the spotlight of every महफिल जिसमें भी आप जाएं. और ये तकब्बुर है, ये एरोगेंस है, ये इंसान का ईगो है. ये हमें अच्छाई के रास्ते पे हम कितना भी चाहें, अगर ये प्राइड हमारे दिल में ज़रा सा भी प्राइड का एहसास आ गया, तो हमारे लिए हमारी जितनी हमने नेकियां कमाई हैं नॉलेज को सीख करने के लिए, वो तमाम रायगां चली जाएंगी. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के दिल में रत्ती बराबर भी, ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जा सकेगा. तो अल्लाह हम सबको प्राइड से बचाए. और हम सब इसका शिकार होते हैं वन वे और अनदर. ये सिर्फ अपने अंदर झांकने की बात है, और जो लोग इसको रियलाइज़ कर लें और इस पर वर्क करना शुरू कर दें, फिर क्या ही बात है. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टॉपिक्स पर बात करना कि थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए रमज़ान के महीने में. अगर हम अपनी ज़ात को बेहतरीन नहीं करेंगे और हमारे अंदर प्राइड होगी, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे कुरान करीम ख़त्म करने का, हमारे सजदों में गिरने का. अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए. ज़ीलफ, what are we doing now? Before we continue our topic, should we listen to another nasheed from Hamid? जी बिल्कुल हामिद, आप हमें कुछ और सुनाइए. Well, should we थोड़ा टाइम दो सोचने का कि क्या मोहम्मद सुनाना तारिक है? का सुना दें. सही है? Or do you want to leave that for later? I'll leave that for later. चलें आप Okay, हमें. let's give Hamid a few minutes चलें. to think of a nasheed. And while we're speaking of acquiring knowledge, हमारा जो मकसद है इस conversation का, it's not to deter you from getting an education or to बिल्कुल, seek हाँ. knowledge. It's never to say no, I should not learn. It's further upon every Muslim, man and बिल्कुल. woman, to learn and to attain knowledge. And it's one of the ways that you can achieve paradise. Actually, it's one of the greatest worships of your Lord. But so our point is to make you realize that if you have any of these four thoughts in your head, or unintentionally these are the reasons that you've been attaining knowledge and you've been learning, just to purify your soul and cleanse yourself. So what is the process of acquiring knowledge? Right? And to acquire knowledge, the first thing that you need to do is undergo a spiritual awakening, or a spiritual purification. So purification of the soul. And that can only be done by instilling taqwa in yourself, in your being. Remember, ultimately there is nothing in this world we're nothing. हम कोई नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. We have no power unless it's the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And so to instill that taqwa in your soul and to free yourself of bad intentions or worldly motives, achieving a position of authority or making yourself look better for your own pride, you have to clear yourself of those worldly motives and regularly assess yourself and check in with yourself and see, why am I acquiring knowledge? Why am I learning? जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, अपनी ज़ात के लिए कर रही हूँ या अल्लाह की ज़ात के लिए कर रही हूँ. और जब भी आप अल्लाह की ज़ात के लिए कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट्स और उसके रिजल्ट और उसका पूरा पर्पस ही you have one. You're gonna feel a change. Yeah. आपने सिर्फ इस दुनिया में नहीं सक्सेस हासिल करी, आपने आखिरत में भी सक्सेस हासिल करी. बिल्कुल, एग्जैक्टली. और आपने कहा कि जब हम स्कूल जाते हैं और हम कुछ स्टडी करते हैं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप डिग्रीज हासिल ना करें. आपके पास डिग्री हो गई, मास्टर्स हो गया, तो आप पीएचडी ना करें, इसका ये मतलब नहीं है. लेकिन आप इसको किस तरह तब्दील कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ हैविंग द माइंड सेट कि मेरे पास जितनी ज़्यादा डिग्रीज होंगी मेरी उतनी ज़्यादा इज्जत होगी माशरे में, नहीं. आप पीएचडी हासिल करें to secure a strong future for yourself. This is what I need to do for the future of my life, for my life and the future of my family, and I need to be a strong person, and I need to have my degree so that I can have a good job. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with securing a good future for yourself. The problem is when you do it for the wrong reasons. So anytime no matter what you're studying right now and what you plan on doing in the future, if you want to get your master's, if you want to get your PhD, if you want to become a doctor, engineer, anything, just remember that you're doing it to serve Allah and to help His people. And those are not just Muslims, that's anybody around you that's in need of help, to serve human beings.
تو آپ کی جب نیت اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کا رزلٹ اچھا آئے گا, رائٹ. سو ڈونٹ اسٹاپ لرننگ, ڈونٹ اسٹاپ acquiring knowledge. Regularly assess yourself and check in with yourself to see that, am I doing it for the right reasons? And those right reasons should only be to serve the people around you and not for your own self. So let's come back to Hamid's nasheed, and before we go on to the nasheed, I would just like to remind you guys that this segment, our segment was sponsored by Paradise Chicken, Kolachi Inn Restaurant, Mr. Hasib Sheikh Realtor, Bay Homes Builders, Mr. Irfan Merchant, and Zia Abbas World Class Realty Point. So let's go to Hamid and see what he's got for us. Sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بڑی جس کے وسیلے سے بھری ہے, فردوس سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں, وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں, وہ میرے نبی ہیں. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن, جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے, وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں, وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں, وہ میرے نبی ہیں. احمد ہے محمد ہے وہی فخر رسول ہیں, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہیں. احمد ہے محمد ہے وہی فخر رسول ہیں, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہیں. ان پر ہی نظر, ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں, وہ میرے نبی میرے نبی میرے نبی ہیں, وہ میرے نبی ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. Thank you once again, Hamid. Are we going to take a... Yeah, okay, so thank you, Hamid. That was a beautiful, beautiful nasheed. Before we take a break, let me just mention some more sponsors that have contributed and, donated, well, not donated, sponsored our segments. Khalis Bakwan, Mr. Arif Qureshi Realtor, the Law Office, Pan Am Blinds, Karai Point, Mr. Kamaluddin Realtor, and Mr. Kamran Qureshi Mortgage Advisor. And we're going to take a quick break now, and we'll be right back in a few seconds.
Assalamu alaikum everyone. We're back from our break. Thank you to Hamid for being in the studio with us today and for those wonderful nasheeds that he recited for us live. So Maria, we were on the topic of acquiring knowledge and how your intentions should be for the the pursuit of knowledge. بالکل the purest of intentions. اور حامد کو ہم واپس بلائیں گے جب ہم آپ کی لائیو کالز لیں گے تو آپ حامد سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, اور آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ acquiring knowledge should be for the purest of reasons, for the purest of intentions, and it should not become a source of pride for us. We cannot use it. It cannot become a source of guna for us. It cannot become a source of sinning for us. And تو پھر کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں آپ سے بات کریں گے. Before we continue on our topic, I'm just going to go to our next segment, which is Scholars at Zee9. And this segment has been sponsored by MP Ruby Sahoda, Mr. Irfan Gujar, Mortgage Advisor, Mr. Khalid Rashid, MPP, Al Madina Jewelers, Jamia Al-Mustafa, Jamia Riyadul Jannah, Masjid Nur al-Haram, Mr. Afzal Baracha, Realtor, Sayyid Salman, Realtor, Habib Foods Canada, and Love from Medina, Mr. Faisal Minhas. Let's go to our next segment, Scholars at Zee9. Ramazan, Ramazan, aa gaya Ramazan. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, آج ہم رمضان المبارک کے 16واں روزہ آج ہم آبزرو کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کل 17 رمضان المبارک ہے, جس میں انشاءاللہ تعالی میں جنگ بدر کا واقعہ جو ہے اس پہ روشنی ڈالوں گا. تو 17 ہی رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. تو ایک دن پہلے میں آج ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ تھیں, جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استاد تھیں اور مجتہدہ تھیں, فقیہ تھیں. اور ان کی جو شان ہے سبحان اللہ, یعنی کہ کسی کو یہ شان میسر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی قرآن میں بیان کی. سورہ نور کو جب آپ مطالعہ کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا بیان فرمایا ہے. اور واقعہ یوں ہے کہ اس میں جب آپ سفر کر رہی تھیں تو آپ پیچھے رہ گئیں اور ایک ہار کا معاملہ آیا. تو منافق جو تھے عبداللہ بن ابئی, اس نے آپ پہ اس چیز کا الزام لگا دیا کیونکہ وہ منافق تھا. تو یہ لگا دیا کہ نعوذ باللہ. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں پورا واقعہ بیان کر دیا. سبحان اللہ, کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمائی. آپ کا دیکھیں, آپ کا فخر, آپ کی شان دیکھیں. کسی ازواج مطہرات کے والد, والدہ, بھائی بہن جو ہیں وہ سارے اگر آپ دیکھیں تو صحابی نہیں ملتے. تو ان کے جو والد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے جو بھائی ہیں وہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی جو بہن ہے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, آپ خود صحابی رسول اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں جبریل آئے اور ایک ریشمی کپڑے میں مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت دکھائی. یہ 2 سے 3 دفعہ ہوا. تو کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. کسی زوجہ مطہرات کو آپ فرمایا کرتی تھی.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ یہ خواب سچ ہو کے رہے گا، تو وہ خواب سچ ہوا، آپ نے ان سے نکاح کیا، آپ کی شادی اور اللہ کے حکم سے یہ ہوا. تو آپ بڑے فخر سے فرمایا کرتی تھیں کہ میں وہ ہوں جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی، بڑے فخر سے، کیونکہ تمام ازواج مطہرات جو تھیں وہ شادی شدہ تھی. آپ کچھ چیزیں آپ نے بیان کی، آپ بڑے فخر سے یہ کہا کرتی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے سوا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی وہ کنواری نہیں تھی، میرے سوا جس کے ماں باپ مہاجر ہوں کوئی نہیں تھی. میری پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. سبحان اللہ. نکاح سے قبل جبرائیل علیہ السلام میری صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے ایک ہی برتن سے غسل فرمایا، یہ کسی کو شان نہیں ملی. دوران تہجد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کیا کرتے تھے تو میں سامنے لیٹ جایا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی تہجد ادا کیا کرتے تھے، یہ کسی کو یہ شان نہیں ملی. اور میرے لحاف میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوا کرتے تھے تو اللہ کے وحی آیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور وفات سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے قبل جب وصال کا ٹائم آیا، آپ کا گود، آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تھا، ان کی گود میں تھا. سبحان اللہ. اور آخری لعاب، آخری خوراک جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب شریف تھا، کیونکہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک جو ہے وہ نرم کر کے دی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جس دن میرا دن تھا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اور اس سے بڑی شان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے جہاں آپ جلوہ افروز ہے وہ میرا ہی گھر ہے، وہ میرا ہی حجرہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ سعادت اگر آپ دیکھیں، یہ شان یہ کسی ازواج مطہرات کو ہمیں پڑھنے میں نہیں ملتی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری محبوب ترین زوجہ ہیں. اور اس لیے ان کی شان جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ صحابہ کی بھی استاد تھی، یہ فقیہ تھی، مجتہدہ تھی، یہ علم سکھایا کرتی تھی جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. اور پھر آپ کو جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں ماؤں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. رمضان رمضان آ گیا رمضان. ویلکم بیک ناظرین، آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا اسکالرز آف Zee9. واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اور پھر تھوڑی ہی دیر میں، بس کچھ چند ہی منٹوں میں ہم آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ شروع کر دیں گے. تو آپ تیار رہیں اپنے فونز کے ساتھ، اور ہمارا نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں کال کر کے ہم سے بات کریں. آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک کیسا لگا، آپ نے کیا سیکھا فیوچر ٹاپکس کے لیے، یا اب تو ایک ہی ویک رہ گیا انشاءاللہ، کیا آپ کی سجیسٹنز ہیں. اور آپ ہمیں سجیسٹنز دیں تاکہ میرا کام آسان ہو جائے، کیونکہ زیادہ انرجی لگتی ہے ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے میں، لیکن مزہ بھی آتا ہے. تو چلیں ہم نالج کو پرسو کرنے کا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا کہ سب سے برا جو فیکٹر ہے، جو سب سے بڑا سائڈ افیکٹ ہے، دا موسٹ ڈیمیجنگ فیکٹر اباؤٹ اٹیننگ نالج از دا پرائڈ دیٹ کمز ود اٹ. اور ہم سب I don't think it's reasonable to say کہ نہیں pride, no, not me, like that's not me. I'm not a person of ego. We're all like that, you know. And I think that's also pride when you think that it can never happen to you. یہ بھی ایک pride کا ہے کہ آپ کو کہیں کہ you're too good for pride. تو یہ بھی ایک ایگو کا مسئلہ ہے. تو اسی لیے ہمیں ہمبل ہونا چاہیے، اور ہم سب کے لیے یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں ایون اگر آپ اچھے کپڑے سیکھ رہے ہیں، پہن رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کپڑوں کا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن وہ جو شو آف کا پہلو آ جاتا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے معاف کرے. we've all been there. تو بس انٹینشنز آپ کی کیا ہونی چاہیے، انٹینشنز آپ کے دل میں آپ کیا سوچ کے کیا کون سا قدم اٹھاتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت مائنڈفل ہمیں ہونا چاہیے. تو ٹاپک کے لیے جو ہم نے کہا کہ پرائڈ اور ایروگینس اور ایگو، جو ہم دوسروں کو غلط سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم لرننگ کے بعد ہم ٹیچنگ فیز میں آ جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں سب کچھ پتا ہو گیا، اب تو ہم بس سکھائیں گے، اب ہم کسی کی سنیں گے نہیں. یہ سب جو ڈینجرز ہیں اب نالج، اس کو کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ہاؤ ڈو وی اوائڈ
how do we hold ourselves accountable, ہم کس طرح سے ہمبل رہیں, ہم کس طرح سے نالج کو سیکھیں بھی, لیکن ہم کس طرح سے ہمبل بھی رہیں, ہم کس طرح سے ان تمام سنس, ان تمام گناہوں سے بچ سکیں جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, تکبر کی, پرائڈ کی, کس طرح سے بچ سکتے ہیں. تو اس سے پہلے تو ضلع ایک یہ بات ہمیں اسٹیبلش کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی جو دنیاوی نالج ہوتی ہے نا, اگر جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں یا آپ کوئی کورس لیتے ہیں, اگر آپ لائر بن رہے ہیں یا آپ میڈیسن اسٹڈی کر رہے ہو, تو یا آپ ہیئر ڈریسر کا کوئی کورس کر رہے ہیں, تو دیر ول کم اے پوائنٹ جب آپ کی سرٹیفکیشن ہو جائے گی, یو ول بیکم سرٹیفائڈ اینڈ دین یو بی اے لائر. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا, آپ لائر بن گئے, آپ نے پڑھا, آپ کی ڈیزگنیشن بن گئی, آپ ڈاکٹر بن گئے, یا آپ ہیئر ڈریسر, آپ سرٹیفائڈ ہیئر ڈریسر ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہیں, آپ بن گئے. لیکن ریلیجن کی نالج ایک ایسی نالج ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی, اور یہ سوچنا بھی بہت زیادہ گناہ کی بات میں اس کو سمجھتی ہوں کہ آپ جب یہ سوچنے لگیں کہ اب تو ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا, اب کون سا سوال ہے, آپ کو کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کیا سوال ہے آپ کا, میں آپ کو بتاؤں گا یا میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہ جو ہے, یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وی آر کانسٹنٹلی ان اے اسٹیٹ آف لرننگ, یہ صرف لرننگ جو ہے یہ صرف ٹیمپریری نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے ذکر کیا, میرے ابو ہمیشہ کہتے ہیں لحد سے مہد تک, کریڈل ٹو گریو جو ہے لرننگ کا سلسلہ, ہمیں اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے, اٹ نیور اینڈس. اور اس کا کیا فائدہ ہے, اسکالرز نے کہا ہے, جب ہم اس مائنڈ سیٹ میں ہوں گے, جب ہماری یہ مینٹالٹی ہوگی, جب ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ آئی ایم جسٹ لرننگ, ہو ایم آئی, میں ہوں کون ٹو جج ادرس, ہو ایم آئی ٹو پاس مائی اوپینینس, ہو ایم آئی ٹو تھنک دیٹ آئی ایم بیٹر دین ادر پیپل, بیکاز آئی ایم جسٹ لرننگ اینڈ دس لرننگ از نیور گونا اسٹاپ. جب ہم یہ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں, جب ہم اس کو بالکل پختہ اس احساس کو اپنے دل میں, اپنے دماغ میں کر لیتے ہیں, وہاں پہ ہم پرائڈ سے بہت اچھی طرح سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم ناچیز ہیں, ہم کیا ہیں, تو ہمارے اندر پرائڈ آئے گی ہی نہیں, اور پرائڈ نہیں ہوگی تو شیطان ہمارے پاس آئے گا, لیکن وہ دور سے ہی واپس چلا جائے گا کہ اس کا تو کچھ نہیں ہونے والا. What do you think? Or one more thing that I would like to add here is never feel ashamed to admit that you do not know something. I always talk about this, with my family and at home and my friends. We're all human beings at the end of the day. We're all flawed. We're all less than perfect. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرفیکٹ ہی بنانا ہوتا, He would have made us an angel. We wouldn't have been humans. We're all human beings. ہم سب میں کمی ہے, ہم سب میں اچھائیاں ہیں, ہم سب میں برائیاں ہیں. تو کبھی بھی you shouldn't ever feel ashamed of admitting that you don't know something or that you're not good at something. Just be willing to learn. If you have questions, ask. Don't feel like you can't, right? If somebody asks you, don't make them feel less than yourself for it. Don't make them feel uncomfortable by saying, you don't know that, like, are you serious, how can you not know that, right? That happens a lot. And so to sum up the whole topic, I'm going to say that again, what we've been discussing, the main characteristic or the most important characteristic of a knowledgeable person is that they fear God. And if you do not fear God, you're not on that circle of knowledgeable people. آپ کے اندر وہ تقوی کا پہلو نہیں ہے, and we all attain taqwa. No matter how much you have learned, no matter how much you have memorized, no matter how good you are at articulating, آپ کا بولنے کا انداز, آپ کی نالج کتنی بھی اچھی ہو, your speech can be perfect, but if you don't fear God and if you have pride, all of that goes to waste. The ultimate goal for you to acquire knowledge is that it should guide you to be a more virtuous person, to perform more sincere actions, and make you love and fear Allah subhanahu wa ta'ala and His people. The more you wow, I can't even say a word now. The more you attain knowledge, the more virtue you should be attaining. بالکل نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور we keep coming back to the topic of pride. جہاں سے نالج ہے, جہاں نالج ہے, اس سے بالکل پیرالل کنیکٹڈ ہے پرائڈ. اور مائی مام جسٹ ایکچولی جسٹ میسج می, اور انہوں نے کہا کہ تم نے الٹا بول دیا, مہد سے لحد تک ہوتا ہے. بس یہ ہم کینیڈین, جب ہم کینیڈا آ جاتے ہیں نا ایٹ این ایج آف لائک 8 or 9, نہ ہماری ہم کہتے ہیں کہ انگلش از ناٹ مائی فرسٹ لینگویج, لیکن اب آئی تھنک اردو از ایون ناٹ آور فرسٹ لینگویج, نیدر از انگلش. ہمیں نہیں پتا ہم کون ہیں, بس اپنی بات سمجھا پائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. لیکن کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک کہ
वही सेंटिमेंट होना, वही एक कॉन्सेप्ट अपनी ज़िंदगी में बना लेगा. I will never know enough to judge someone. Yeah. I will never know enough to say that somebody is not pious just because they don't pray, just because you don't see them praying, that they're not a righteous person. And you should never think. और Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत एक ये बात थी कि कोई भी उनके पास आता था ना, whether even it was just a beggar, he would have the most profound conversations with them. उनका connection हर एक से था. और वो कौन है? वो पैगंबर हैं, वो अल्लाह के नबी हैं. He is the best of creation and he doesn't feel any sense of pride interacting with even the servants of the masjid. You know, there was and you know, Maria, if you look at it in a more worldly way, they say the most charismatic person is one who can have a solid conversation with anybody, no matter what you are and who you are and where you come from, right? Exactly. With a university graduate as well as with you know, with the workers in that building. And exactly, that is something that, you know, when we think about the fact that, oh, we want to be, especially in leadership roles, that is a lesson that's given often. But if you just look to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he has taught us every single thing that you could possibly need to know in your life. No matter where you are and who you are in epitome life. of perfect. Bilkul. Perfection in, I mean, every time you discuss something and, you know, I remember it, I'm like, yeah, that applies here or that applies there. And that was 1400 years ago. और आप देखें कि कोई अगर बहुत कुछ बदल गया है 1400 years में, लेकिन कुछ भी नहीं बदला. इंसान वैसे का वैसा ही है. जो जहालत के ज़माने से सोचें चली आ रही हैं, आज तक भी वही इंसान के अंदर पाई जाती हैं. हम वैसे ही गुनाहगार हैं. और हमारे लिए तो इतनी बड़ी मिसाल हमारे लीडर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सब कुछ सिखा गए. तो हमें जितना हम कोशिश करें कि हम उनकी सीरत मुबारका को स्टडी करें, हम उनकी हदीस को स्टडी करके हम उनके पीछे देखें कि कितना विजडम है. एक छोटी सी एक लाइन की भी हदीस होगी ना ज़ीरब, आप उसके ऊपर किताबें लिख सकते हैं कि कितना विजडम है. बिकॉज ही इज़ द प्रॉफिट ऑफ, ही इज़ द बेस्ट क्रिएशन आफ्टर ऑल. बेहतर कोई आया था ना, उनसे बेहतर कोई आएगा. बिल्कुल, सुभान अल्लाह. बिल्कुल. तो जहाँ पे बात हो रही है नॉलेज की, हम कंक्लूड करते हैं ज़ीरब अपने टॉपिक को. इट शुड मेक यू ए बेटर पर्सन. इट शुड मेक यू मोर हम्बल. इट शुड मेक यू वांट टू जस्ट, झुकने में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए. अगर आप एक नॉलेजेबल इंसान हैं, अगर आप तकवा रखते हैं, तो it should make you more humble. It should make you more apologetic. You should not have a problem apologizing for your mistakes. It should make you learning from them. Exactly, and it should make you more forgiving. किसी से गलती हो गई, किसी ने आपका दिल दुखा दिया, और you are trying to be a better person, someone who's closer to Allah, it should make you more forgiving, not someone who is very hard at heart कि आप किसी को forgive नहीं कर सकते, या अगर आपने गलती कर दी है तो you're too good to apologize. It should make you more friendly. It should make you want to smile. It should make you want to be always positive, in a positive state of mind, and it should just make you overall more general, a more gentle person. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. अगर ऐसा केस नहीं है, अगर आपको फील होता है कि आपके मिजाज में सख्ती आ रही है, अगर आप you know, you're just fed up all the time, you don't want to talk to anyone, you just want to be kind of cut off, अगर ये ऐसा है केस, then revise your resources. कहाँ आप अपना टाइम लगा रहे हैं, कहाँ आप अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, किन लोगों से आप बात कर रहे हैं, कौन से लोगों की कंपनी में आप हैं. इन तमाम चीज़ों को हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है. और आखिर में मैं ये बात कहूँगी, फिर हम चलेंगे ज़ीलफ की जानिब. स्कॉलर्स कहते हैं ज़ीलफ कि जस्ट सेइंग द वर्ड आई डोंट नो इज़ हाफ ऑफ नॉलेज इटसेल्फ. कितनी प्रोफाउंड बात है. आप एडमिट करें मुझे नहीं पता, बट आई एम गोना फाइंड आउट. जस्ट एडमिटिंग, इससे तो बेहतर है कि आप फजूल के जवाब देते जाएं. आपकी बात में कोई वजन नहीं है. आपका सिर्फ मकसद है कि आप सामने वाले को चुप करा लें. आपको खुद नहीं पता व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. Saying I don't know, and not even saying I don't know, just keeping silent is half of knowledge. Right. And just this point, you know, reminded me that when Prophet ﷺ was asked what is knowledge, the first thing he said was to keep silent. And they asked then, and he said to listen attentively. He was further asked then, and he said to remember, and then to act upon what is learned, and then to propagate or to pass on that knowledge. But the first step of acquiring knowledge is to stay silent. And from that your journey starts. Stay silent. Listen, understand, act upon what you've learned, and to pass it on to somebody else. And let's be real, it's not easy to stay silent. हमारे पास होते हैं जवाब, लेकिन
टेस्ट तो इसी में है कि आपको पता है कि आप ठीक हैं फिर भी आप चुप रहें. और इसमें हर जवाब हमेशा सही नहीं होता, right? When they say that there is a difference of opinions, not everything is fact. It's true. Think about the way that Allah subhanahu wa ta'ala created us, right? Each mind and each body is unique on its own. The way that we think, the way that we understand certain things, and the way that, you know, we perform certain actions, we're all different from one another. So if somebody is doing something slightly different than you, and I'm not saying this in a matter of religion, but in the matter of daily life, if somebody is saying something or doing something slightly different from you, that's okay. They might be right from where they're standing and where they come from, right? It's not your position to correct people beyond, you know, to the point that you're judging them. Exactly. Beyond what's appropriate. थोड़ा बहुत तो हमें लोगों को करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये भी कहते हैं कि जब आप कोई बुराई देखें तो आप उसको ठीक करने के लिए आप उसके लिए आवाज़ उठाएं. आप नहीं उठा सकते तो आप उसको अपने दिल में उसको गलत जानें. थोड़ा बहुत करना चाहिए. But when that judgment comes in there, that's not a problem, to put right? somebody down. Not to put somebody down. Exactly. Yeah. चलें जी, ये था आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद है आपको आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा. अब आप भी कुछ बोल लें ताकि हम थोड़ी देर चुप हो जाएं, क्योंकि गले खुश्क हो चुके हैं. हाँ, अब आपके कॉल्स के मुंतज़िर हैं. हमें कॉल करें और हमसे बात करें. ज़ीलफ, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? जस्ट 14 days. 14 days. 14 days it left for passed Ramadan. by so quickly, like Mashallah, in yes. the blink of an eye. You know, I remember first Rosa, and I was like, oh, like what are we gonna do? Like how is the schedule going to be this month? Exactly. और ऑनलाइन लर्निंग है बच्चों की, तो मैं तो ये भी सोच रही थी कि बच्चों के लिए कितना मुश्किल होगा. अच्छा, आज मुझे ये बात करनी थी कि माशाल्लाह से जो क्योंकि हम मुसलमान हैं, वी लुक फॉरवर्ड टू रमज़ान एवरी ईयर. और मेरे अबू हमेशा एक बात कहा करते हैं कि कौन इंसान है जो इस बात पे खुश होगा कि खाना छोड़ेंगे और पीना छोड़ेंगे. लेकिन ये ईमान की निशानी है कि आपको पता है कि आप सारे दिन कुछ नहीं खा रहे होंगे. आपको पता है कि आप ज़्यादा टीवी नहीं देख सकते. आपको पता है आप तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करेंगे और आप ज़्यादा वर्शिप करेंगे. उस पर आप खुश होते हैं, तो ये ईमान की निशानी है. लेकिन मैं एक ये चीज़ कहना चाह रही थी कि बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं रोज़ा रखने के लिए, और बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट होती है रोज़े की कि आप उनको बोलें कि नहीं आप ब्रेक ले लें, रोज़ा नहीं रखें, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमें रोज़ा रखना है. तो कितनी लज्जत है इस रमज़ान के जो फास्टिंग की जो एक्ट है, और वो जो अफ्तार का वक्त है, और वो जो सहरी का वक्त है. और हम लॉकडाउन में हैं तो हम अपने घरों में जमात भी करते हैं. हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले इस तरह वी नेवर केम टुगेदर लाइक दिस बिफोर, बट दिस lockdown has proven to be very beneficial in this way, that it has given us an opportunity to really bond with each other, to really talk to each other, to really realize how we're feeling. कितनी खूबसूरत बात है. बिल्कुल. And we are actually the numbers are on your screen. You can call us right now at 905-282-0800. Call करें, हमसे बात करें. You can discuss you know, today's topic with us. Tell us what it is that you learned from today, and if you have anything to contribute. We're also, if you give us a call, you will automatically be entered into a lucky draw to win 2 of these amazing prizes: a TV, an HD color TV, and a gold ring courtesy of Al Madina Jewelers. So give us a call at 905-282-0800. And while we're on the topic, actually मैं भूल गई क्या what were we saying before that? मेरे ख्याल से हामिद से एक और नात सुन लेते हैं. For sure. और जब तक आप हमें कॉल करें, और हम हामिद को बुलाते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि आपको हमारी अफ्तार ट्रांसमिशन कैसी लग रही है, और हमें सजेशंस भी दें. और सहर की भी ट्रांसमिशन हमारी होती है, आप हमारे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं. आपकी जो भी सजेशंस हैं, इफ़ यू नॉट एबल टू कॉल अस, आप हमें फेसबुक पे जो हमारी अपलोड होती है ट्रांसमिशन, आप उसके कमेंट्स में आप अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं. तो जहाँ प्राइड की बात हुई, हमारी कोशिश हुई कि इस रमज़ान के महीने में हम ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएँ जिससे हम सब फ़ायदा उठा सकते हैं. और क्योंकि लॉकडाउन है, पेंडेमिक है, 1 साल से हम पेंडेमिक में हैं, तो मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं. We're going to take a quick break. But before we go to break, let me just tell everybody that for the kids today, our question is, for today's question to be entered into a lucky draw, you'll be answering which surah is it that we recite in our daily prayer. Every day हम नमाज में कौन सी surah recite करते हैं. Let's go on a quick break and we'll be right back.
answer. Assalamu alaikum. We're back from our break. So we'll be asking you questions today, and if you're watching us on Facebook, or any social media site, we want you to go watch your Facebook Live and answer your questions in the comments section today, and tell us the answers to the following questions. For the kids, which surah is it that we recite daily in our 5 daily prayers? So leave your comments down below, and we will be giving out some prizes. You'll be entered into a lucky draw to win the following prizes. We've got an HD color TV from courtesy of Mr. Salman Sayed, Realtor, and we've got a gold ring from Al Madina Jewelers. So answer as many times as you want, and hopefully you'll get the right answer. बिल्कुल. और जैसे कि ज़ीलफ़ ने कहा, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमारी ट्रांसमिशन को लाइव अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पे, तो अपना आंसर कमेंट करें. अगर आप कॉल नहीं कर सकते, फेसबुक खोलें और अपना आंसर कमेंट्स में लिख दें. फिर आप ड्रॉ में एंटर हो जाएंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोगों का प्रोग्राम माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ द फैमिली. थैंक यू. That's nice. होते हैं अफ्तारी बना के बस बैठे हुए होते हैं, आप लोगों का प्रोग्राम सुन रहे होते हैं. और माशाल्लाह आज का जो टॉपिक है वो इतना अच्छा टॉपिक है माशाल्लाह. मतलब दिल चाह रहा है कि बिकॉज इस एजुकेशन का जो टॉपिक है वो तो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है. बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? तो इकरा, कुरान शरीफ में जो पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड रिवील आवर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इकरा, व्हिच मींस रीड, टू सीक नॉलेज, एजुकेट योरसेल्फ. बिल्कुल तो बिल्कुल ये इतना वाइड टॉपिक है, इसमें तो मेरे ख्याल से हम जितनी भी बात करें वो कम है. बिल्कुल. बहुत शुक्रिया. आप ये तो बताएं, आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम हिरा हाशमी है और मेरी फैमिली यूएसए से आपको देखते हैं. अम्मी, फरा, सब लोग आप लोग वो यूएसए से भी देखे और दे आर वेरी एक्साइटेड. थैंक और यू. मैं खुद ब्रैम्पटन में रहती हूँ और मेरी छोटी सी बेटी आपसे बात करना चाहती है, कुछ बिल्कुल. ऐड करना चाहती है. जी, फॉर श्योर. The question Yeah. Alhamdulillah. Yeah, you got it right. What's your name? Sanjay. Sorry? Sanjay. Shanzay. Thank you so much, Shanzay, for calling us and telling us your answer. The answer is correct. Thank you so much for watching us. You're welcome. Thank you. हिरा, आप मुझे अपना नंबर दे दें. Sure. जी. Thank you, No. Hira and Shanzi, for being our regular viewers. I know आपकी calls पहले भी आती रहती हैं, and we're so excited to Thank you take so your much. calls. Jazakallah. And बहुत हम शुक्रिया. actually बहुत खुश हैं that we're becoming a part of your daily iftar routine. Exactly. We have as much fun, being here and talking to you as you have listening to us. Let's take the call. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन बात कर रहे हैं? Helena. Alina? Yes. How are you, Alina? Helena. How? Alina or Helena? Yes. Helena. Helena, do you know the answer to our question today? Yes. Okay, go ahead. Tell me what the answer is. We recite the daily Surah Fatiha, the daily 5 prayers. That's correct, Alina. We do recite Surah Fatiha. Congratulations, you've been entered into a lucky draw to win one of 2 prizes. Helena, are you enjoying our live transmission today? Yeah, what were we talking about? Helena, we were talking about how important it is to learn. Okay, why don't you leave your number with us? जी, Helena, what's your number? We're so excited. I get really excited when little kids call. It's like, elders watch anyway, but kids are watching us. That's good. Number? So when you call us today, you'll be entered into a lucky draw to win one of 2 prizes, which is an HD color TV from courtesy of Thank Mr. you. What's your Salman number? Sayed, Realtor, and a gold ring courtesy of Al Madina Jewelers. So our question for the kids has been 647. answered today, and I see your live comments here. I know some people are replying. The correct answer is definitely Surah Fatiha. Thank you. Our second question for today is for the kids.
And for the kids' moms, because I know you guys are the ones that are dialing behind the scenes, which ashra are we in of Ramadan? What is the second ashra called of Ramadan? So call us at the number on your screens, 905-282-0800, and talk to us. Tell us what you thought about today's topic and be entered into a lucky draw. और फेसबुक पे कमेंट करें, आप फेसबुक पे कमेंट करेंगे, हम वहाँ से भी आपको ड्रॉ में एंटर कर लेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, हमारा actually Facebook का page, the name you can see on your screens. It's Zee9 TV Toronto. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक. वालेकुम अस्सलाम. आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम सारा है और मैं मिल्टन से बात कर रही हूँ. मिकाइल बात करेंगे आपसे और वो कोई सूरत सुनाना चाहते हैं. जी बिल्कुल. ओके, मैं उन्हें दे रही हूँ. बिस्मिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मुझे थोड़ा बोलना था आयतल कुर्सी. जी सुनाइए मिकाइल. हाँ, सुनाइए मिकाइल. मुझे बोलना था, मुझे सुनाना था आयतल कुर्सी. मैं 8 इयर्स का हूँ. वाओ, आप 8 इयर्स के हैं. आप सुनाएं आयतल कुर्सी सुनाएं आप हमें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम. Subhanallah. Subhanallah. I love the enthusiasm. Subhanallah. So Sarah there and are, we Mikhail, have what's your actually, number? I'm just reading your Facebook comments live right now. Shazia Baik says, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Shazia. Amra Shah says forgiveness. Can I and Altamash Khan, Yep. you've both said we're in the second ashra of Ramadan, which is the maghfirat ka ashra, or forgiveness. So take, take advantage of the time that we have of the second ashra of maghfirat. Pray for yourselves, pray for your loved ones, for the ones that are in this world and the ones that have passed. And you guys, both, everybody that's commented on the live up until now answering our questions, you will be entered into our lucky draw to win our prizes. We've got another call. Hello. Hello, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रही हूँ? जी Surah Ashra मगफिरत कह रही Maghfirat. हैं. Yes. मगफिरत कह रही हैं. माशाल्लाह. What's your name? आपका नाम क्या है? Eliana. इलियाना. Liana, that's a Mashallah. beautiful name. How old are you? 4. Oh my god, you're 4. Have you started school yet? Yeah. Yeah, that's very exciting. Okay, why don't you leave your number with इलियाना, us? what's your number? So we're getting more comments here. I'm reading all of your comments on our Facebook Live. We are definitely in the Ashra of Maghfirat. Now, a quick question 647. for the elders. Our kids gave us some amazing answers and they Yeah. were all correct. The surah that we recite every day in namaz is Surah Fatiha. Thank you. And we are in the second Ashra, Ashra Maghfirat. For the elders, in the beginning, Maria asked a question. And before we get to the question, let's take the call. Go ahead. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हेलो, आपका नाम क्या है? Hamza. Hamza, how old are you? I'm 11. Very nice. Hamza, would you like to say something about today's topic? हमजा, आप ये बताएं, रमजान के बाद कौन सा इस्लामिक मंथ होता है? शवाल. माशाल्लाह, गुड जॉब. यू डिडंट हैव टू थिंक अबाउट दैट. ही इज लाइक शवाल. अच्छा ये बताएं कि ईद कौन से डेट को होती है? The 20th.
You want to think about that a little bit? ईद कौन सी उसको होती है? कौन सी डेट को ईद होती है? Wait, the 30th. Close, but just, you know, Getting go to the warmer. next month. Yeah, warmer. First Shawwal? First First Shawwal. of Shawwal. Hamza, Good thank job. you. There you go, mashallah. I'm going to take your number, okay? What's your number? So I'm reading your comments, and I was telling you guys that for the elders, that we again. have a question today. And अगर आप उर्दू बोलते हैं, then you'll definitely like this. और हमारी भी शायद उर्दू थोड़ी ज़्यादा Thank you. अच्छी हो जाए. But in the beginning, Maria was asking. We were talking about the pursuit of knowledge. Pursuit को उर्दू में क्या बोलते हैं? उसका उर्दू का वर्ड क्या है? So आप हमें कॉल करें या फिर आप हमारे Facebook लाइव पे कमेंट्स करें और हमें आंसर बताएं to be entered into a lucky draw. And with that, we will take a very short break. No, we're not. Oh, we're going. Yeah, we're going we're to not stay going on with the break live right now. calls. Yeah, because it's almost aftar time. तो हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी calls ले लें. Hello. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन बात कर रहे हैं? What's your name? Another Hamza? Musa, कैसे हैं आप? How are you? I'm good. Musa, what's the one surah that we read in every salah, in every namaz? Al-Fatiha. Al-Fatiha. Can you recite it for us? Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. MashaAllah. Musa, are you fasting today? No. That's okay. Musa, I'm going to take your number, okay? So Hina Ali says first Shawwal is What's your Eid. number? That is correct. Phone Hina. number. Walaikum assalam. There are some people saying salam to everybody in the studio. Hira, I've read your comment. So Maria Hira says that we should, for our future topics. Do we have a call or? We did, but we don't. Oh, Let's see. it's dropped. Okay, our call dropped. For our future topics, she would like us to discuss, the materialistic world. Nice. I like that topic. Hello, assalamu alaikum. My name is Aida. I'm 4 years old and Answer Masra and Hello. Assalamu alaikum. Actually, she was my daughter, and she want to call him. She is 4 years old. Thank you. Very sweet. And she was reciting Qasida Burda She Sharif. want to recite some. I think you already take it, right? Yes. What's your number, please? It's Aiza. So as we were saying, Hera, thank you for your suggestion. We will definitely be taking the comments that you leave down below and Thank you suggest so any much. topics. Thank We you. will be discussing them in Thanks. our future transmissions. So one of the topics that's come up is, Materialism. Being and how we're overly running after materialistic. brand names, I love you it. know? Hera, बहुत शुक्रिया. I love topics like this. Assalamu alaikum. चलें बड़े भी हमें कॉल करें हमें बताएं कि ट्रांसमिशन हमारी कैसी लग रही है हमारे और पास अभी रह गए हैं 2 minutes and 2 minutes. Before the end of the transmission, we will be going to dua. properly. Oh, there we are. Assalamu alaikum. They're saying that. Walaikum assalam. What's your name? Hiba, my name is Shiza? Hiba. Hiba. Oh. Hiba, what will you be talking to us about today? How do you like our what's your favorite thing to eat for iftar? My favorite thing to eat for iftar is maybe samosa. Me too. We all love a good samosa, right, Hiba? Yeah. What's your number, my friend? So we've got more comments coming in and some so Okay. Saad from No Milton problem. Thank you says for that calling we us. have to give salam to his dad. So Saad's dad, wherever you are, assalamu alaikum from us and from Saad in Milton. Where this is our last call for today. Let's see who it is. Hello, assalamu alaikum. I think the call dropped.
Okay, before we've got 1 minute. Wherever you are. Okay, Assalamu alaikum. let's take that call. Assalamu alaikum. Hello. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی آہل. ہیلو. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اپنی دعا کی جانب اور دعا کے بعد ہم افطار کریں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان رمضان آ گیا رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. پروردگار عالم تیری عطا کردہ توفیق سے، تیری ہی عطا کردہ توفیق سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیرے احسان سے یہ ماہ مبارک دیکھنا ہمیں نصیب ہوا. یا رب کریم تیری ہی عطا کردہ توفیق سے تو نے ہمیں سحر و افطار و تراویح کی عظیم نعمتیں عطا فرمائی. تیری ہی عطا کردہ توفیق سے تلاوت و سماعت قرآن مجید کا ہمیں شرف حاصل ہوا. یا رب کریم اس ماہ مقدسہ، ماہ غفران، ماہ مہما، ماہ رمضان، یا رب کریم اس کی جملہ تیری بارگاہ سے نازل ہونے والی عنایتیں، رحمتیں، فضل، کرم، کتنے ہی خوش نصیب ہیں ان لمحات میں کہ جنہیں پروانہ بخشش عطا ہو رہے ہوں گے. کتنے ہی خوش نصیب ہیں ان لمحات میں جو تیری نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کے حاملین قرار پائیں گے. یا رب کریم ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں نے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں. ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال اس قابل تو نہیں، ہمارا کردار اس قابل تو نہیں، ہماری گفتار اس قابل تو نہیں، لیکن صرف اور صرف اس امید پر کہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم کب مایوس ہوئے ہیں یا رب کریم؟ تو نے ہمیں یہ ماہ عطا کیا، ماہ رمضان عطا کیا، ماہ غفران عطا کیا، اسی امید پر کہ جہاں سارا عالم تیری رحمت سے مستفیض ہو رہا ہے، تیری بارگاہ سے خوشخبریاں، بخشش کی عنایتوں کی عطا کی جا رہی ہیں، ہم نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں. یا رب کریم ہم تمام کو بھی اپنی جناب سے بخشش کی، مغفرت کی نوید عطا فرما، پروانے عطا فرما، ہمارے صغائر معاف فرما، کبائر معاف فرما. اس ماہ رمضان کی عظمت و رفعت کا واسطہ پیش کرتے ہیں یا رب کریم، یا رؤوف الرحیم. ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی روزے کی حالت میں ہیں یا سحر و افطار کے معاملات میں مصروف عمل ہیں، یا رب کریم اس وقت ہر ایک کے دل میں ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تڑپ ہے کہ تجھ کو راضی کر لیں، تجھ کو منا لیں. یا رب کریم اپنی بخشش کا سامان کر لیں. ہم سب اس سے سوا اور کچھ نہیں چاہتے. یا رب کریم تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا. ہمارے نامہ اعمال سے ہماری ہر خطا کو، ہر لغزش کو، ہر گناہ کو، صغائر و کبائر کو رفع فرما. ہمارے نامہ اعمال میں صرف اور صرف اپنی رضا، اپنی رضا، اپنی رضا جمع فرما. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا. بیمار ہیں شفا یاب فرما، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، نہ جانے کس کس مسئلہ کا شکار ہیں. جس بھائی بہن نے جس نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، جو انہیں پریشان کیے ہوئے ہیں، جو فکر انہیں نہ جانے کس کرب مبتلا کیے ہوئے ہیں، یا رب کریم تمام کی تمام تر بیماریاں، پریشانیاں، مسائل و مصائب و آلام کو دور فرما. پروردگار عالم وقت قبولیت ہے، وقت مغفرت، وقت نجات ہے یا رب کریم، اور اسی کا سوال لے کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں. آج کے ان مقدس مبارک متبرک لمحات میں، قبولیت کے لمحات میں، ہم سب اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، میرے آقا کی ساری امت کے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. پروردگار سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کے سینوں کو نور قرآنی سے منور فرما، سب کے گھروں سے شیطان اللعین اس کا شر، نفس مارا کا شر اس کو رفع فرما. ہمارے گھروں میں امن و محبت قائم ہو، سکون و امن قائم ہو، ہر طرح کے مالی
جسمانی صحت کے جیسے جیسے مسائل ہیں جو جس سے نبردہ آزما ہے سب کو رفع فرما، سب کو ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرما، جو جس شے کا طالب ہے تیری رضا کے ساتھ ساتھ سب کے دامن کو اس کی طلب سے بھر دے پروردگار عالم۔ کووڈ-19 کے مرض سے اس دنیا کو تمام عالم کو محفوظ فرما، جو آزمائش امتحانات سے دنیا گزر رہی ہے یا رب کریم یا رؤوف الرحیم، ہم سب کو اس آزمائش سے رخصت عطا فرما دے، نجات عطا فرما دے، اپنی جناب سے خاص نعمتوں کو رحمتوں کو نزول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے روزہ رکھنا قبول فرما، ہمارا تلاوت و کیا جانا قبول منظور فرما، جو جس مد میں جس طرح سے تجھے راضی کرنے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے تمام کے جملہ امور حسن اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ببرکتہ ہی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ رمضان رمضان آ گیا رمضان۔ مسز ساگا اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم.